Terpecah belahnya dunia hingga diselamatkan Indonesia dari ancaman besar. Tentu saja yang kita lihat adalah dari sisi terutama mungkin better outlook untuk Cina ya. 4,6 mungkin kita berkira bisa 5,1 dengan pembukaan. So, good news for Indonesia karena ekspor kita sebagian besar adalah ke Cina. Yang perlu diwaspadai adalah penurunan di Amerika dan terutama di Eropa. Kita sudah stop lagi yang namanya boksit, stop boksit. Ini belum ada yang gugat. Padahal 80% raw material boksit, konsentrat boksit itu larinya ke Tiongkok. Ini sudah kita dapat musuh di Uni Eropa. Ini ada lagi yang gede juga. Moga-moga nggak gugat. Respon dari China ketika kemudian pemerintah Indonesia akan menghentikan ekspor boksitnya, seperti apa Pak Agung? Ya tentunya ada. Ya tentunya ada Mbak, dan justru ini sebagai... Sahabat Bagi Media, menjadi rahasia umum bahwa hubungan Indonesia dan China sangat berpengaruh pada stabilitas kawasan. China terus menggerus wilayah LCS Filipina, namun tak berani sedikitpun menginjakkan kaki ke kedaulatan Indonesia. Hubungan China dan Indonesia semakin erat, walau banyak yang tidak terima dengan hubungan ini. Eropa dan Amerika berusaha agar Indonesia dan China renggang. Namun pada kenyataannya ini sangat terbalik. Pasalnya, China dan Indonesia akan menyelamatkan semua negara di dunia dari kehancuran pada tahun ini. Ekonomi China yang didukung Indonesia akan menopang gejolak dunia yang semakin merana. Langkah Jokowi membawa Indonesia pada jati diri. Kegaguman dunia luar dan penghormatan kepada negara kita semakin terasa. Gelombang kesengsaraan pada tahun ini dipastikan bisa dihindari dunia. Pasalnya, negara dengan ekonomi terbesar dunia alias China yang didukung ekonomi Indonesia sudah bangkit dari hantaman pandemi. Bank Indonesia dalam bacaan hasil rapat Dewan Gubernur Maret 2023 memperkuat kondisi ini. Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 akan lebih baik dari perkiraan awal sebesar 2,6%. Sahabat Bagi Media, Peri mengungkapkan perbaikan dimungkinkan karena adanya dampak positif dari pembukaan ekonomi China dan penurunan disrupsi rantai pasokan global. Tentunya Indonesia sangat berpengaruh dalam posisi ini. China selalu mengandalkan Indonesia karena menjadi mitra dagang terbesar. Tanpa Indonesia, China tidak bisa bangkit secepat ini. Apalagi tangan Amerika dan Eropa yang selalu nakal menginginkan China jatuh ke jurang resesi. Dari kebangkitan ekonomi China, BI meyakini Indonesia akan mendapatkan dampak positif, terutama dari sisi ekspor barang dan jasa. Dari catatan BI, perkembangan hingga Februari 2023 menunjukkan ekspor non-migas Indonesia tumbuh tinggi, termasuk dari peningkatan ekspor batu bara, biji logam, dan CPO ke Tiongkok. Sebagai catatan, China adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi global dengan kontribusi mencapai 18,6% terhadap produk domestik bruto global pada 2021 yang sebesar 96,3 triliun US dollar, mengalahkan Amerika Serikat pada 2023. Sahabat Bagi Media, Perdana Menteri China Li Keqiang menekankan perlunya stabilitas ekonomi dan memperluas konsumsi untuk mencapai target itu. Dia menempatkan tujuan menciptakan sekitar 12 juta pekerjaan perkotaan tahun ini, naik dari target tahun lalu setidaknya 11 juta, dan memperingatkan bahwa resiko sektor real estate tetap ada. Sahabat Bagi Media, selain itu, China juga menjadi penyelamat hilirisasi Indonesia. Sudah ada perusahaan asal China yang berminat untuk masuk ke proyek hilirisasi batubara di Indonesia.
Perusahaan itu adalah Sedin Engineering Company Ltd yang bergerak di sektor konstruksi dan petrokimia. Keinginan perusahaan China masuk ke proyek kebanggaan Presiden RI Joko Widodo ini pasca perusahaan asal Amerika Serikat yakni Air Product and Chemical Inc. menyatakan mengundur dari dua konsorsium yakni PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina di Sumatera Selatan serta dengan PT Kaltim Prima Coal. China menjadi penyelamat Indonesia, sementara Amerika hanya memberikan beban dan menjadikan mega proyek Jokowi mangkrak. Bagaimana menurut kalian? Marilah lihat dari sisi positif. Suatu kejadian jangan terus pandang dengan sisi negatif. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Step 1, wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up,
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken.